बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल जो है गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी पे वाक़ एक मदरसा है, और इसके जो मोहतमिम हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त मौलाना जमील अज़हर वितरा साहब। कल इनकी खबर मैंने देखी, और वो खबर मैंने अपने अखबार में भी शाया की आज, जिसमें जो है मौलाना जमील अज़हर वितरा साहब ने जो है अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक दरख्वास्त दी है शाहरा फैसल थाने पे। जब मैंने वो दरख्वास्त मेरे पास आई और मैंने जब वो दरख्वास्त पढ़ी, तो यकीनन वो दरख्वास्तें देख के मैं खुद हैरत ज़दा रह गया कि एक मारूफ़ आलिम दीन जो फरवरी से जो है अपनी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है दरख्वास्तें देते आ रहे हैं, लेकिन उनको जो है किसी तरह का जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जा रहा। और अब जबकि हाल ही में जो है इनको जो है मुसल्लह जो कुछ दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से जो है धमकियाँ दी गईं, हरासा किया गया। यही नहीं बस किया, बल्कि इनकी फैमिली और इनके बच्चों तक को जो है वॉच किया गया, उनकी जो वीडियोज़ बनाई गईं और उनकी तस्वीरें खींची गईं। अगर इस हद तक एक मारूफ़ आलिम दीन जो है गैर महफूज हैं, तो आम शहरी का जो है इस वक्त क्या हाल होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज जो है मैं मौलाना जमील अज़हर वितरा साहब के पास जो है हाजिर हुआ हूँ, और मैं इसी हवाले से इनसे बात करूँगा कि इनके साथ ही क्या मसला है और कौन लोग हैं जो इनको हरासा कर रहे हैं, और जब ये दरख्वास्त दे रहे हैं तो इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम क्यों नहीं किया जा रहा। मौलाना जमील अज़हर वितरा साहब, आप जो है अपनी ज़बानी बताएं कि क्या मामला है और कौन लोग हैं जो आपको इस तरह से जो है हरासा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ीशान सिद्दीकी साहब, आपने हमारी हमदर्दी और दादरसी की और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। गुज़ारिश ये है कि इसकी ग्राउंड तो पिछले 4-6 महीने से बनी हुई है। बहुत सारी मैंने दरख्वास्तें इनके थ्रेट के हवाले से थाने में भी जमा कराई। असल ग्राउंड ये है कि मेरे पास 2 दुकानें एक शख़्स के पास किराए पे थीं, और वो कब्ज़े के चक्कर में था। कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनसे खाली करवा के हमारे हवाले कर दी। उसके बाद वो इंतकाम पे उतरे हुए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द टाइप लोग, लैंड ग्रैबर लोग और बदमाश जो गुंडे हैं, वो रात की तारीकी में यहाँ आते हैं, मेरे इदारे के बाहर बैठक लगाते हैं। उनके पास वेपन भी हैं, जिनकी तस्वीर भी मैंने इनको दी हैं थाने में, एसएसपी ईस्ट साहब को भी दी हैं, दूसरे अफसरान को भी दी हैं। पूरी मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ कि इनसे जान छूट सके, लेकिन ये मुसलसल यानी लामतनाही सिलसिला शुरू कर रखा है, और ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरे बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं। मैंने इस्तदा की है, और मैं अब भी इस्तदा करता हूँ आईजी सिंध से और एडिशनल आईजी सिंध से, क्योंकि मेरे नॉलेज में आया है कि ये अफसरान बाला जो हैं माशाल्लाह उलमा से मोहब्बत करते हैं, दीनी तबके से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी तवक्को है कि ये मेरे मैटर को सुनेंगे, समझेंगे और उस पे फ़ौरी एक्शन का ऑर्डर करेंगे, ताकि मुझे इस थ्रेट से और इन धमकियों से, और मुसल्ला जो रात को मेरे इदारे के गिर्द और मेरे ख़िलाफ़ गश्त होता है या बैठक होती है, जिसके सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मेरे पास महफूज हैं, जो थाने मुतलका शार फैसल थाने में भी दी गई हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म देंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मौलाना साहब ये बताइएगा, अभी आपने एक ज़िक्र किया कि आपके बच्चों तक को वॉच किया जा रहा है और उनकी तस्वीर बनाई जा रही हैं, ये क्या सिलसिला है? क्योंकि इस हवाले से आपने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें जो मुसल्लह जो लोग हैं वो आपके बच्चों की जो वीडियोज़ बना रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ये क्या सिलसिला है? इस हवाले से आपने जो है मुताल्लिका जो थाने को आगाह किया है? जी, एसएचओ साहब को मैंने ये सारी तफ़सील बताई थाना शार फैसल के। मैंने वो बच्चे भी पेश किए एसएचओ साहब के सामने कि इनको यूँ ही ये बाहर निकलते हैं, इनको वो गालियाँ भी देते हैं, और दोबारा जो है ना, वो इस तरीके से डराते हैं कि बच्चे बाहर निकलने से मजबूर हो चुके हैं और मासूर हो गए हैं। इससे पहले मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि इसी रोड पे जहाँ मेरे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उस इसी रोड पे पहले एक एडवोकेट को इसी बिना पे कत्ल किया जा चुका है। इसके अलावा एक मारूफ़ आलिम दीन थे सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब, वो भी इसी इलाके में इसी तरह के केसेस में उनको भी शहीद किया जा चुका है। असल केस ये है कि जो हमारा इदारा है उसके सामने सर्विस रोड है। सर्विस रोड पे ये लैंड ग्रैबर लोग जो है वो कब्ज़ा करके कुछ ठेले, ठिये, पथारे और वो होटल्स वग़ैरह बनाना चाह रहे हैं, जिससे हमारे नमाज़ियों का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। नमाज़ियों ने एहतजाज भी किया, नमाज़ियों ने साइन कर के थाने में दरख्वास्तें दी। न जाने कौन-सी वो चीज़ है जिस पे थाना जो है ना टाल-मटोल कर रहा है। जब असले के साथ ये आए हैं तो नमाज़ी नमाज़ी होते हैं, हर किसी को जान अज़ीज़ है, लेकिन मुझे तो यहाँ रहना है, मैं यहाँ का हूँ, मुझे
اسی مٹی میں اسی مسجد میں ہی دفن ہونا ہے، لیکن میں اب مسجد چھوڑ کے تو ان کے خوف سے نہیں بھاگوں گا۔ سچ بھی بولتے ہیں، حق بھی بولتے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے بھی رہیں گے۔ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا، خاص طور پہ ذیشان صدیقی صاحب کا، کہ انہوں نے ہماری آواز بنے ہیں، اخبارات میں بھی دیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ بہرحال یہ ہماری فیملی اس وقت انڈر تھریٹ ہے اور محصور ہے، اور میں بھی بہت کم جو ہے نا نقل و حرکت کرتا ہوں، ادارے کے اندر محصور ہوں، باہر کے حالات بڑے سنگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے فروری میں یہ درخواست دی تھی، پہلی درخواست، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جو ہے اس درخواست پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیوں؟ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ آپ کی جس طرح رہائش گاہ ہے، آپ بالکل رہائش گاہ کی جو کھڑکی ہے اس کے بالکل سامنے مسلح افراد جو 8 10 12 کا جو ٹولہ ہوتا ہے وہ بالکل سرعام اسلحہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ 5 مہینے گزرنے کے باوجود جو ہے پولیس نے اب تک اس پہ کارروائی نہیں کی؟ نہیں، پولیس کارروائی کر رہی ہے، لیکن پولیس کارروائی کر کے جاتی ہے تو واپسی وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس ان کو باؤنڈ نہیں کرتی۔ آج ہماری اے ایس پی شار فیصل سے میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ بھئی وہاں رات کا گشت بڑھاؤ، لیکن یہ ایک عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ پولیس کی موبائل دیکھ کے سائڈ ہو جاتے ہیں، پولیس کی موبائل گزرتی ہے پھر آ کے ہماری اچھا اس میں کیا کرتے ہیں، ہماری کھڑکی کے سامنے اسلحہ لے کر بیٹھتے ہیں، ہماری کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، جن کی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں اور اس کے میں نے پرنٹ بھی نکلوا لیے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی خاص وہ ٹارچ لائٹیں جیسے ہوتی ہیں وہ ایسے ہی رات کو کھڑکی میں مار دیں گے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پہ سیریس ایکشن لینا چاہیے۔ یہ کس نیچر کے لوگ ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، یا تو ہمیں بتایا جائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، تو پھر ہم اس حساب سے آگے اس کارروائی کو کریں۔ یہ تھے مولانا جمیل اظہر وترا صاحب، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے ایک اچھی بات کی، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں جو اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڑو صاحب اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب، جو ظاہر سی بات ہے ایک انتہائی ایماندار اور دلیر اور فرض شناس افسر ہیں، اور علماء کرام سے ان کی محبت جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب مولانا جمیل اظہر وترا صاحب جو ہے آئی جی سندھ صاحب آپ سے ڈائریکٹ اپیل کر رہے ہیں، اور میں بھی کہوں گا کہ مولانا جمیل اظہر وترا صاحب، ظاہر سی بات یہ علماء کرام جو ہے ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کے جو ہے تحفظ کو جو ہے یقینی بنایا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے بچے جو اس وقت خوف و ہراس کا شکار ہیں، متعلقہ تھانے کو پابند کیا جائے کہ کم از کم وہ یہاں آ کر جو ہے ان کی دلجوئی کریں، اور جیسے ہی وہ مسلح افراد، جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ جب پولیس آتی ہے تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور جب جیسی پولیس جاتی ہے وہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں، تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کسی بھی علاقے میں جب کوئی کرائم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ علاقے کا تھانے کا ایس ایچ او یا ہیڈ مور ہے، وہ تمام علاقے کی نقل و حمل کو جانتے ہیں، تو اگر انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کچھ اگر افسران کو یہاں تعینات کر دیا جائے تاکہ جو ہے مولانا جمیل اظہر وترا صاحب جس خوف و ہراس کا شکار ہیں وہ تھوڑا سا اطمینان محسوس کر سکیں۔ یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ ویڈیو آئی جی صاحب اور ایڈیشنل آئی جی صاحب یا متعلقہ جو افسران ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ مولانا جمیل اظہر صاحب کو جو ہے یقیناً قانونی تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اور نئی خبر اور نئے تجزیے کا پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔